খাউছ খাও, কিন্তু যদি তুমি প্রত্যেক দিন 16 মালা, মনে দেখি শুনতু মু শেষ করেদেবি, 16 মালা মন্ত্র কিন্তু ডেলি জপ করা পড়ব। 16 মালা, গোটিয়ে মালা জপ করতে 8 মিনিট লাগিব। 16 অষ্টাঙ্গ যেতিকি সময় লাগিব, ঘন্টে কি 2 ঘন্টা না কেতে সময় লাগিব? হ্যাঁ, ঘন্টে ঘন্টে 1.5 ঘন্টা। তুমি 2 ঘন্টা সকালে 2 ঘন্টা সন্ধ্যা বেলে 16 16 32 মালা হরে কৃষ্ণ নাম জপ করিকি যা খাউছ খাও ছাড়। আর এতিকি মালা জপ কলে আর রহিব তোম ভিতরে, এ সব পড়াইব ধীরে ধীরে। পাওয়ার আছে না, নামর পাওয়ার নাই না, সেইপাই কইলে মাগুরু মাছের ঝোল বেটা হরিয়া হরিয়া বল রে, মাগুরু মাছের ঝোল বেটা যুবতী রানীর কোল বেটা, যুবতী রানীর কোল বেটা হরিয়া হরিয়া বল রে, মাগুরু মাছের ঝোল বেটা হরিয়া হরিয়া सबुबले जो हरिनाम करू, हरिनाम रे एते पावर, धीरे 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 से टेस्ट लगुवा माछ पिता लगे, से मद भी पिता लगे, धीरे धीरे सब कुआड़े छाड़ी पड़ेल। उदाहरण उदाहरण हूँ दस्यु रत्नाकर मनीष मारुला, डेली मनीष मारुला, एते पापी थिला, राम भी नहीं कही पारलानी, पात्र पशिलानी, एमती पापी दुनिया के मोरा भी नहीं कहला, मोरा 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 कहीकि राम हो गला। ये उदाहरण। द्वितीय उदाहरण, बेश्या जने थिला, पिंगला बेश्या, बेश्यावृत्ति करुथिला एवं दिने तार वैराग्य आसिला। से एकादश स्कंद भागवत रे एई वैराग्य आसिला व्यासंक पाखकु गला, व्यास ताकु दीक्षा देले, सन्यासी हे गला, आउ कृष्ण नाम जप कला, ता ना हे गला विद्धिका, आउ सेई बेश्या हे गला पुण्यवती नारी, ता गर्भरु जन्म हेले सुखदेव। तारी गर्भरु जन्म होइछंती सुखदेव, ताको ना हला विद्धिका। केते पुण्य! नाम बेश्या को सुखदेवर माँ करदेला, रामायण कर्ता वाल्मीकि ऋषि करदेला, जो वाल्मीकि पाखरे रामचंद्र स्त्री सीता जाइति रहिले। तो रामर प्रभाव केते? नामर प्रभाव।